Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi fadilatis sholati, di dalam menjelaskan keutamaan membaca sholawat alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, sholla, yang membaca salawat, siapa orang, alayya, kepadaku, wahidan, satu kali, sholla, maka merahmati atau memberikan rahmat siapa Allah alaihi, kepada orang tersebut, asron, 10. Orang yang membaca salawat satu kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, shalla, yang membaca salawat, siapa man, alayya, kepadaku, alfa marratin, 1000 kali, lam yamut, maka tidak akan mati siapa orang, hatta yubasyaru, sehingga diberi kabar gembira, lahu, bagi orang tersebut, bil jannati, dengan surga. Orang yang membaca salawat kepada Nabi 1000 kali, dia tidak akan mati sehingga terlebih dahulu diberi kabar gembira dengan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, shalla, yang membaca salawat, siapa orang, alayya, kepadaku, salatan wahidatan, dengan satu kali membaca salawat, shalla, maka memberi rahmat siapa Allah alaihi, kepada orang tersebut, biha, dengan sebab satu kali membaca salawat, ashron, kepada 10 rahmat. Waman, dan barang siapa orang, shalla, yang membaca salawat, siapa orang, alayya, kepadaku, ashron, 10 kali, shalla, maka memberi rahmat siapa Allah alaihi, kepada orang yang membaca salawat 10 kali, biha, dengan sebab membaca salawat tersebut, mi'atan, kepada 100 rahmat. Waman, dan barang siapa orang, shalla, yang membaca salawat, siapa orang, alayya, kepadaku, mi'atan, 100 kali, shalla, maka memberi rahmat siapa Allah alaihi, atas orang tersebut, biha, dengan sebab membaca salawat 100 kali, alfan, kepada 1000 rahmat. Waman, dan barang siapa orang, shalla, yang membaca sholawat, siapa orang, alayya, atasku atau kepadaku, alfan, 1000 kali, lam tamussahu, maka lam tamassahu, maka tidak akan mengenai kepadanya apa, annaru, api neraka. Di orang tersebut tidak akan terkena oleh api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, nasya, yang lupa siapa orang, as-sholata, kepada membaca salawat alayya, kepadaku, faqad akhto'a,
maka sungguh kesalahan siapa orang thoriqal jannati, kepada jalan menuju surga. Orang yang lupa membaca salawat kepada Nabi, dia kesalahan jalan menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling dekat bi, kepadaku, yaumal kiamati, pada hari kiamat, aksaruhum, adalah orang yang paling banyak alayya, kepadaku, sholatan, membaca sholawat. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, sholatukum alayya mahaqatun. Sholatukum, sholawat kalian, alayya, atasku, di membaca sholawat kalian kepadaku, mahaqatun, dapat melebur dosa. Di membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat melebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang sholat yang membaca salawat siapa orang alayya, atasku, pikulli jum'atin, pada setiap Jum'ah, arba'ina marotan, 40 kali, maka melebur atau menghapus siapa Allah dunubahu, kepada dosa-dosanya orang tersebut, kullaha, yakni seluruh dosa, yaitu dosa-dosa kecilnya. Jadi orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW pada setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya semuanya dihapus oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min du'ain, tidak ada satu doa pun, illa bainahu, kecuali di antara doa, wa bainas sama'i, dan di antara langit, hijabun, ada penghalang, hatta yusolliya, sehingga membaca salawat alayya, atasku. Fa'idha sholla, maka apabila membaca salawat alayya, kepadaku, in khoroko, maka pecah atau belah apa zalikal hijabu, penghalang itu, warupi'a, dan diangkat apa ad-du'a'u, doa. Jadi di antara doa dan langit itu ada penghalang, sehingga membaca salawat terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Apabila telah membacakan salawat kepada Nabi, maka hijab tersebut belah atau pecah atau berlubang hijab tersebut, sehingga doanya diangkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang,
sholla, yang membaca salawat siapa orang alayya atasku, piyaumin pada setiap hari, mi'ata marrotin 100 kali, kodo maka memenuhi siapa Allah lahu kepada orang tersebut, mi'ata hajatin kepada 100 hajat, 100 kebutuhan, sab'ina 70 minha dari 100 hajat, li akhiratihi untuk akhiratnya orang tersebut, wasalasina dan 30 hajat, 30 kebutuhan, minha dari 100 hajat, lidunyahu untuk dunyanya orang tersebut. Orang yang membaca salawat kepada Nabi 100 kali setiap hari, maka Allah memenuhi hajatnya, yaitu sebanyak 100 hajat, 100 kebutuhan. Yang 100 kebutuhan ini dipenuhi oleh Allah untuk akhiratnya 70 hajat, dan 30 hajat dipenuhi oleh Allah di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang sholla yang membaca salawat siapa orang alayya atasku, sholatan wahidatan 1 kali membaca salawat, sholla maka memberi rahmat siapa Allah alaihi kepada orang tersebut, wa malaikatuhu dan para malaikatnya Allah, isrina marrotan 20 kali, walam yamut dan tidak akan mati siapa orang tersebut yang membaca salawat 1 kali kepada Nabi SAW, hatta yubasyaro sehingga dia diberi kabar gembira, bil jannati dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.